हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टू मेमोराइज समथिंग। आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। आज आम आलोचना करबा सामाजिक विज्ञान शिक्षण और शिक्षादान PC5 रे 2021 रे आसीथिबा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन संबंधरे आसंतु आलोचना करबा। आजिर प्रथम प्रश्न देइछि चारोटी विकल्प मध्य आम सठिक उत्तरटी बाछिबा। प्रथम प्रश्न, प्रथम मानव जो माने दुई गोड़े चलने को आरंभ करथिले सेमानकर उत्पत्ति स्थल केउठारे थिला? उत्पत्ति स्थलटा केउठारे थिला? दक्षिण पूर्व आफ्रिका, उत्तर पूर्व आफ्रिका, दक्षिण और पश्चिम आफ्रिका, पूर्व आफ्रिका। एहार सठिक उत्तर दक्षिण और पूर्व आफ्रिका। परवर्ती प्रश्न, प्रथमे केउ माने नियार व्यवहार करिथिले? ऑस्ट्रालोपिथेसाइन्स, होमो हाबिल, होमो इरेक्टस, होमो सापियन्स। एहार सठिक उत्तर प्रथमे नियार व्यवहार होमो इरेक्टस माने करिथिले। परवर्ती प्रश्न, भारतीय संविधान केबे संविधान प्रणयन सभा द्वारा प्रस्तुत और प्रणीत होईछि? 1949 नवेम्बर 26, 1947 अगस्त 15, 1948 नवेम्बर 26, 1950 जनवरी 26। एहार सठिक उत्तर 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे संविधान प्रणयन सभा द्वारा प्रस्तुत और प्रणीत होइथिला भारतीय संविधान। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वीर मेरुदंडर जेउ शीर्षटी सर्वदा ध्रुव नक्षत्र आड़क ढली रही थाए ताहाकू कौन कुहा जाए? कुमेरु, दक्षिण मेरु, सुमेरु, विषुव मेरु। एहार सठिक उत्तर सुमेरु। सुमेरु रेखा आड़कू सुमेरु आड़कू सर्वदा ध्रुवतारा नक्षत्र आड़कू ढली रही थाए। परवर्ती प्रश्न, निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश आड़कू समुद्र पृष्ठरे बहुथुवा स्रोत को की प्रकार स्रोत कहा जाए? धीर स्रोत, पृष्ठ स्रोत, शीतल स्रोत, सामुद्रिक स्रोत। एहार सठिक उत्तर पृष्ठ स्रोत। परवर्ती प्रश्न, एथिरे शून्य स्थान दिया जायछि, आमे ताको उत्तर को शून्य स्थान रे पूरण करिबा। प्रथम प्रश्न, 1902 मसीह डैश को उद्यम क्रमे रंभा नामक स्थान रे प्रथम गंजाम ओडिया सम्मेलनी आरंभ होइतिला। प्रथम गंजाम ओडिया सम्मेलनी। एहार सठिक उत्तर नीलमणि विद्यारत्नकर उद्यमरे। नीलमणि विद्यारत्नकर उद्यमरे कौन होइतिला? प्रथम गंजाम ओडिया सम्मेलन गठन होइतिला रंभा नामक स्थान रे। परवर्ती प्रश्न, राज्यपाल को डैश नियुक्ति और बहिष्कृत करती? राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्ति और बहिष्कृत करती। राष्ट्रपति। परवर्ती प्रश्न, आंतर्जातिक तारीख रेखा डैश महासागर ऊपर दे कल्पना करा जायछि? आंतर्जातिक तारीख रेखा केउ महासागर दे कल्पना करा जायछि? एटा होछि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दे कि आंतर्जातिक तारीख रेखा कल्पना करा जायछि। एनीमोमीटर साहाय्य रे वायुर डैश मपा जाय थाए? एनीमोमीटर साहाय्य रे वायुर वेग। विंडव्हेन साहाय्य रे कोन मपा जाय? एटा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। जेउ संबल गुड़िकर जीवन शक्ति अछि ताहाको डैश संबल कुहा जाय थाए? ताहाको डैश संबल कुहा जाय। एटा टिके भूल अछि। डैश संबल कुहा जाय। को संबल? जो मानकर जीवन शक्ति अछि ताहाको जैव संबल कुहा जाय थाए। जैव संबल। परवर्ती प्रश्न, एथिरे मध्ये चारोटी ऑप्शन अछि। एथि मध्ये हम ठीक उत्तरटी बाछिबा। केउंटी परिवेश विज्ञान शिक्षादान उद्देश्य अटे? उद्भिद जगत सुरक्षा पई सचेतन हेबा संगे संगे अन्य मानक सचेतन कराइबा, विभिन्न भौगोलिक भाषा और परिवेश विषय जानिबा, भारतीय समाज किपरि विभिन्न स्तर दे विकास लाभ करिछि ताहा बुझाइबा, पृथ्वी उपरिस्थ और आकाश रे हेउथबा घटना को जानिबा। एहार परिवेश विज्ञान शिक्षादान उद्देश्य गुड़िक हेउछि आमेर ऑप्शन ए। एहार सठिक उत्तर ऑप्शन ए, जोड़ा कि होछि उद्भिद जगत सुरक्षा पई सचेतन हेबा। परवर्ती प्रश्न,
प्रोफेसर किलपाट्रिଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ବିକାଶ କରେ? ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ, କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମସ୍ୟାମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ। କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ବିକାଶ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼କୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ସମୟରେଖା କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ, ଚିତ୍ରିତ ସମୟରେଖା, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସମୟରେଖା, ପ୍ରତିଗାମୀ ସମୟରେଖା। ଏହି ସମୟରେଖାକୁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସମୟରେଖା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ଅଭ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନର ନକ୍ସା ତିନୋଟି ମାତ୍ରାରେ କେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇନଥାଏ? ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜଟିଳତା, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର। ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସାରେ ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ତିନୋଟି ମାତ୍ରା କେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇନଥାଏ? ଜଟିଳତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ସଠିକଟା ବାଛିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପ୍ରଥା ତଥା ଭୌଗୋଳିକ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗନ୍ତାଘର। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏ ଉକ୍ତିଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପ୍ରଥା ତଥା ଭୌଗୋଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗନ୍ତାଘର। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଚାର୍ଲ୍ସ ବିୟର୍ଡଙ୍କର। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଚାର୍ଲ୍ସ ବିୟର୍ଡଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଳ୍ପ କଥନ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ। ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ କଥନ ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଏକ ଧାରାବାହିକ ସ୍କେଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମୟରେଖା, ରେଖାଚିତ୍ର, ସ୍ତମ୍ଭଚିତ୍ର, ବ୍ୟବଧାନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସମୟରେଖା। ସମୟରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଇତିହାସଟା ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଏକ ଧାରାବାହିକ ସ୍କେଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୋଧ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପଟ ଦେଖିକି ଏପଟେ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଏକକ ପରୀକ୍ଷା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କସକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଲେଜେବଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଡେଲି ଜିକେ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲେଟ୍ସ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।